കാശില്ല എൻ്റെ അടുത്ത്. എത്ര പിടിക്കണോ വേണ്ട. ఎక్కడున్నాడానికి ఇక్కడికి రాండి స్వామి. కాశండి స్వామి నేను రాజు స్వామి. స్వామి నాకు తమ్మ దొరుకుతలేదు. రాజమాతం స్వామి, రాజు స్వామి, స్వామి రాయకల్ స్వాములు, എന്നോട് రాయకల్ స్వాములు. പിന്നെ വരാട്ടാ സ്വാమి ఇక్కడ ఏమంటారు? ఇక్కడ ഞാൻ എല്ലാ പ്രാവശ്യം പറയും പിന്നെ വരാട്ടോ അത് പറയും പറ്റിക്കൂ. എന്നും വിളിക്കുന്ന വേണ്ട. പിന്നെ ഈ സ്ട്രീറ്റ് മുഴുവൻ കൈനോട്ടക്കാരാണ്. എപ്പോഴും വിളിക്കുന്നെ ഞാൻ പറ്റിക്കും. പിന്നെ വരെ